जो सोशल मीडिया মানুষের ব্যাকুনরে সকলকে নমস্কার জানাবো এবং এই আমার যে ত্রিপুরা মাথা আমি প্রচার করছি দি আদামে ব্যাকুনি মনে গতম হি হিরণময় সার বেশি দিন হব পারা হয়নি আমি ব্যাকুন খুঁজি কি আদামে এলাকায় শিলাচুরি এলমারা ঘোরা কাপতলি বেলতলি হইতে হিন্দি আমি ব্যাগ মানে প্রচার করছি ত্রিপুরা মাথা হিরণময় সার কেজিজের অবগুলি এইখিনি সঞ্জয় মানিক রেখ প্রিয়জনে নচিন মানে তাই চিনি সনদিন প্রচারও ঘোরানো যায় নয়ও শিকছু এবং জনগণের এই সনদিন খামুয়ান নদেখে লগ এইখিনি হিরণময়রা এইখিনি ব্যাগখিনি আজা ঘুরি এখন হিরণময় কেজিদার নগনি মানুষজনে এইখিনি ব্যাগ উল্টা পাল্টা হয়ে যাও এইখিনি সিহত হিরণময়রে কেজিদার লাগিব হিরণময় যদি কেজিদার নয় তাহলে এলাকার মানুষজনই সঞ্জয় মানে ঘরে গেলে বন্য দিবা আগের দিন কংগ্রেসও আমলা তার বলে রেকর্ড আগে তারা বালাই খবর পান তাই কিনে তারা বন্য দিবা কদম আমি তো যাই হোক মহারাজা আইডিওলজি প্রধানী আমি গম পেয়ে দল দেখি আমি তো মহারাজা পক্ষে আগে একি জনগণে যদি বন্য দিলে একি সঞ্জয় মানে হেনে ভাগ করিব এই ভাগ করি নোৱাৰিব কিন্তু মহারাজারও লস হয়ে যাব করে সেনালয় মহারাজা ভিডিও যাতে শিগগিরি তাড়াতাড়ি পঁচি পূজা লুঙি লুঙায় মহারাজা যাতে এই খেতিদের পাল্টায় হিরণময়রে যদি নদী লইও যে কোনো মানুষরে পাল্টে দিলে মানে আমার ইহত যিদুক্ষণ সাধারণ জনগণ আগে আমি জনগণ নয় ইউন ব্যাগকুন একে গই লিডার হিসেবে করিনি আমি ইহ দেখছি তারপরে সেনতে আমি মহারাজা এই ভিডিও যাতে যাই ভাড়া লুঙে গই ভাড়া মহারাজা জাতি এই সদায় আমার এজন তুলে দেয় ভাড়া ব্যাগকুন করে জু আরেকবার ছাত্র তো মহতা নিয়ে নমস্কার और प्रेस मीट फाइमेन कारण क्या है जगह जो चिनी वारियर्स रक चिनी ब्लक प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरा चिनी वाइस प्रेसिडेंट नगेंद्र चुई वाइस प्रेसिडेंट मलिता मोहन त्रिपुरा चिनी जोनाल चेयरमैन चिनी डिस्ट्रिक्ट दङ गोबां मानो चिनी और जखन साखालि रेखा कैंडिडेट नि तै गे जों बनो साइमानो जे जों 20% सारा 20% फानोबा बुट माया हिने गे जों जखन चिनी हिरण्मय त्रिपुरा दुइजन कैंडिडेट दाबिदारबा के हिरण्मय त्रिपुरानो जों जखन रोखांके जों 100 नि 100 पास खालायनाय जों चंगि दंमानि किन्तु इंलिया गे ताबो वारियर्स रक चिनी करबक सब डिविजन 43 ST करबक एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी नि वारियर्स रक सया अबनि बागै जों ताबो जों ताइसं प्रेस मिट खायगा वाइसा ताबो आपरो डिस्कशन खालाय सते वाइसा ताबो माफायमान कारण काहायसि जों मिडलनि बरकनो न हारसिनाय जों लोकेलनि दुइजना जे तंमानि सिनि हिरण्मय त्रिपुरा ते सञ्जय मानिक त्रिपुरा आबनो जों अर लोकेल लक एक्सेप्ट खायांगै ताबो जों मिडलनि जों प्रस्ताव खायगा सिनि आगे अजागो इनचार्ज परम गोनां सिनि राजेश्वर देपरमा बननो जों ताबो प्रस्ताव खायगा जाते बसिनि करबक कन्स्टिट्युएंसी ब फाइ त्रिपुरा मथानेंगै भोट फाइनाय कुप्लाय खायनानि बागै हामबाय कैंडिडेट नि बागै हामबाय जतना पॉइंट कहा चिनी रो प्रेस मिट खायबन काउम के जों 2 বছর কাথাং খাতে প্রামথা যে এডিসি नि যখন বং থা সিংকে जों দুরাদুরি জারিং খাইমা जों লেংচখা জি চাইদাদে जों মালিয়া ঠিক আসার প যেহেতু जों ত্রিপুরামথা রাজানি রিজন রাজানি আইডিওলজি जों হায় जों ত্রিপুরামথা जों আখখা আপনি কে তাও ডিটেল যে চিং করব কনস্টিটিউশন যে ক্যান্ডিডেট বুমু বার মানে বক জীবনে কোনো পাস হইগলা তাও চিনি র করব কনস্টিটিউশন 30টা পঞ্চায়েত 26টা পঞ্চায়েত চিনি দংপাयो চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান জোনাল চেয়ারম্যান দংপাयो উইয়ং সিংखे লোকেল ন ববনো সঞ্জয় বা হিরণবা जोंला सिंखे जों बारेन जों लाहनाय चिनी रायसु सार पलिटिकली ब इंचार्ज ब सेक्रेटारी चिं करब कनस्टिट्यूशन फाइए जों 100% जे कोनो प्रकारे जों 30,000 भोट जों बांपारि जों जुक्त खायना आसुसाना खाटांका धन्यवाद
Uila sini media rona hambai. Sini seng kaisa press meet makai mani ke hai sih. Sini 43 assembly wo Bidhan Sabha. Seng tini je press meet makai mani ke hai. Karon seng bubagra me komo saleka. Sini Karbok division ni report. Seng kebang mano pathoi reka. Eke nini sini oro incharge sini ex-MLA tai Barja Manjak sini party political ni borong gulang Rajeshwar boro Karboni incharge ni madome so kebangma source ya nini je abo sini je Karbok ni saboni kaham saboni jaya pura san bin khaine sing joto sini hani bubagra sung borono message rahoka sini incharge ni jare tai bono sung kebangmano message khai rahoka aipono sini bubagra tai sung ba je borok kahamno candidate rudi hini ke सबसे sungto candidate mamani third class bini kuno জনসাধারণ bini maya mamata kari bini naharmo kuno kari bini haini bai sung tini press meet makayo sung mayo tini hirono bo taramke tai tini Sanjoy mani bo tarat jotese Bidhan Sabha oro 43 assembly o pass khaina hinkai sung phatane borono nahar sinai ke sung joto 30 ta panchayat sung salai nai sung je sini incharge no sung borno chas rsinai sung Sanjoy mani bo naiya hironmoi bo naiya haini bagai জনসাধারণ শাখা যে বনে মোটাবিক 30 টা পঞ্চায়েত ni borgo শাখা sung tini kobangma meeting asok laika tini haini bai sung sini Rajeshwar sarno ex-MLA sini Karboni incharge sung joto bini naharmo kaham bini ব্যবহার kaham honi sung sini Karbok constitution no sung joto mili lai sung saleka borno sung sini Karbok 43 sung sini o Bidhan Sabha ni candidate sung 100 to 100% sung bono help khlainai asa khai sung bono Bidhan Sabha go koplai se koplai joto ni slai koplai burbai sung kobangke pass khlainai asano nai hambai